Bulacan. Go, go. Ba na? For the Morning, day 2 in Boracay. So time check, it's 6:39 and we're going to the beachfront kay mga ligo ni. Try ni magligo. Ay guys, diri ay diri ba to? Ay diri di ay. I'll show you the vicinity mo na mga hotel. Kanipod, executive wing. Dayon, to the left is the beachfront. Kita na ni mga beach dito sa unahan. And naghan siya og mga cafes. Dere, Blue Marina, Boutique Hotel, Boracay Island Brewing Company. So, may mga coffee shop here. Nice pa, nice with meals. Dayon, tanan jud. Kung gusto ka mong palit yung mga bags na agapod and everything. So, ako kay ganahan ko kung magpalit yung sandals ay. Pero, let's try later. Napoy Hotel diri na ang name kay Alice in the Wonderland. Chway! Napoy 7-Eleven. Ah, so nice! Ano daga na kaayo eh. Abi na mo kami rega sa'yo. But there's so many naligo na. And nice po diri kay nara po tourist information desk. Doon na po ba diri ang police station. So marang feel safe ra pod ka. Ano? Asa? Picture? Magkayak. Oh. Dili ko eh. Dako mong kugtiyan. Inyara mas sexy na ko. Nasabi. Hey, Bing! Hey, dili ta ka, bibing! Sa'yo mo uban? Bing! Wala na kung ag nakaanak. Si Abi ay. Ang sa'yo mo uban, Bing? Ikaw ra? Ikaw, ra? Wala di kayo mong daddy. Ay, Wala wala. naman yung matabing, ah. Wala ka ga-work di ay? Ayaw! Take off your... Gwapo kay diri ang beach. Pidagan na dyan kay tao. Mga 6, kuan pa karon 6:50. Kan? Mag-jogging ka na magtiniin. Magbantay ka kay basig na yung mga kuan na glass. What's this, guys? So, gulat pa mi ni Daddy Brian og ni Babam Sky. Nag-jogging pa sila. Kuya man di kay ang dagat diri sa Boracay kay tugnaw. Diba sa Iligan kay kung muadto ka sa ilalim sa tubig, init. Ay ra ka mabugnawan pag mo haon na ka. Haon, muhawas na ka. Diri kay murag swimming pool ang katugnaw ang tubig. Kaya kaayo siya swimming fresh yung water kay kuan man tugnaw. Hello, guys. You're in Boracay. And then we got the swimming pool. Wala, ayos kailang police diri kay naka-shorts. Babams. Kuya Briley boy. I'm sa police. Malay police station. Malay, honey? Oh. Anong malay man?
Aba, malay natin. Good, ganti rin yan. Ivy. Kanang kuan white na double strap pila na. Nara po di ay sila'y kuan diri Banlaw. Gawas sa hotel. So ang pool is 9 a.m. pa mag-open. So manmahaw na lang sa mi. And then, uy, what happened, baby? So, humana na mi og breakfast. Wala na ko ka-video. Kay medyo gulo-gulo buhay. But now, we're heading again to the pool. Nagilis na po sila. Nag-transform na po sila sa ilahang kuan. Transform na po sila sa ilahang aqua clothes. Later na. Why? So, before they mag-pool, ipa-shower sa day sila daan yun sa lifeguard. Which is nice. So, wala nita ka room tour, no? Room tour nita ka room. Sige, sunod sa mo na kay ikaw mag-room tour na. Forward. Go inside the bathroom. Bathroom diretso. Dili, oy, na ay hot anak baya nak. Nay hot anak do. So, it's time check. It's 11:30 and manggawas na po kami. Change outfit na po. Kaya mga po di lunch. Let's go! So, put-on na po ko sa kong hat. Nagkalo may tanan kay grabe kainit diri. Cannot be. Kami sa Liao-Liao. Pinaila din ang bana. Ha? Pinaila din ang bana. Nagpa-braid day sila og buhok. Hi, guys. Hi! After Boracay, we can take it off. Yes, you can take that off after Boracay. Masig din na po kakapig Highland hopping. After Boracay, we can take it off. This one. Guys, you cannot go in the one this hand, bro. That's why after Boracay, you take it off and put it back on it. Are we doing again? Wow. Hi! Hi. Happy birthday din po. God bless. Diba? Nakiparty tayong lahat. Nanami karon sa kanto. Filipino comfort food. Kaka. Thank you so much, Father Kapo. Welcome, baby. The hair. Lagahi, hindi siya nakno. And that's why that guy Blue to no. Blue? So, pabalik kami. so much Outfit check. Oh no, my tummy! I cannot yak it anymore. Hindi na talaga maano. I'm so full.
Full of joy. Yeah. My tummy is full, so I'm full of joy. We go. Pico, 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 pico. Alay! Okay. John Hill! John Hill! Guys, naipa-drone. Charot. Masaya! Masaya! So yes, I already gave in. Kaya in denial pa ko na in denial pa ko na magpa-braid. But sige lang, isa ka. Duhara gid ako Para limpyo akong naong. Braid ma! Okay, manana. Pag-usahay, 150 ha, idugang lang. So, mga tanapad ni man-dinner na pa ni. Only guests are allowed at this point. Kasi ni Name. So, we're going Stone Grill. Kit kay kanak. Let's go inside. Ay, salamat Lord. Bugnaw. Hi, Paige. We're waiting for the order here at Stone Grill. And someone's already asleep. And lobat na po. Hi! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ma'am, tagpila niyo ang shake dire. Tag 120, sir. Tag 120. Nang pwede mangutana? Hindi mo pangutana, sir. Ngun ana gid mo mag inyong serbisyo diare? Nga na di ay.